सांगले न्ही सरान मेंटल एबिलिटी, मॅथ्स आणि लँग्वेज भुरग्यांक तिनूय सेक्शनांनी पास जावचें पडटलें कळ्ळें. सो कोणाचें मॅथ्स बरें आसा, लँग्वेज बरी आसा, जर ताका मेंटल एबिलिटीन कमी मार्क्स पडले सो तेजे चान्सीस कमी जातले. सो तिनूय सेक्शनांनी पास जावपाक जाय कळ्ळें सगळ्यांक समजलें. सो एकूच हेजेर रावू नाका. जसं तुमकां सरान सांगलां तुमच्या कडेन खूब टायम आसतलो एग्जामीक. कितले वर आसता एग्जाम? कितल्यांक स्टार्ट जातली? 11:30 एग्जाम स्टार्ट जातली. ती 1:30 पर्यंत तुमची एग्जाम आसतली. नॉर्मली आमी आतां इतली वर्सां पळयता ते तुमकां एक्सपिरियन्स सांगता. भुरगीं कितें करतात जाणा, हे एग्जामीक बरोवपाचें कांय नासता. खबर आसा तुमकां? कांयच बरोवपाचें ना, फक्त तुमी डार्क करपाचें. सो भुरग्यांक दिसता की बेगीन बेगीन करतलो आपूण, बेगीन सोंपयतलो. चडशीं भुरगीं 1 वर म्हटल्यार सगळें बरयतात, सगळे आन्सर करतात आनी उमकी बसतात, तेजी तोंडां पळयतात. तुमचें कितलेंय बेगीन जालें, जरी तुमचो अर्द वरान पेपर जालो, तुमकां थंय बसून रावपाक जाय कळ्ळें. तुमकां कोण भायर धाडचो ना. भायर केन्ना धाडटले तुमकां? 1:30 देळान. सो तुमी कितें करा, सुशेगाद आन्सर करा. टिचर तुमकां मदीं मदीं सांगतली 1 वर जालें की सांगतली 1 वर जालें म्हणून कळ्ळें. जर तुमकां दिसता स्पीड कमी आसा मातशी स्पीड वाडयात, पूण बेश्टच गडबड करून, कित्याक की हांवें एक तुमकां कसं आयकूंक जाय सारकें केअरफुली. एकदां जर तुमी डार्क केलो सर्कल, तुमकां मागीर दिसलें की म्हाजे आन्सर चुकीचे आसा, तुमी कांयच करूंक शकना ताका कळ्ळें. एकदां जर चुकीचे आन्सर टीक केले, तुमचे चुकीचेच आन्सर वयतले. जर तुमकां दिसलें की ह्या क्वेश्चनाचे आन्सर ए न्हू बी, आनी तुमी बी एक तुमी डार्क केलो, परत तुमी बी जर डार्क केलो, कांयच फायदो ना. सो सुशेगाद टायम घेया, क्वेश्चन सारको वाचा. व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल कितें आसा जाल्यार मेंटल एबिलिटी. मेंटल एबिलिटी न्ही तिनूय सेक्शनांनी, स्पेशली मेंटल एबिलिटी तुमी जर क्वेश्चन सारको वाचलो, तुमी सगळ्यांनी बूक आसा सगळ्यां कडेन, तुमी पळयला न्ही कसो आसा मेंटल एबिलिटी. तुमकां आमी पेपर दिला पळय, तेतून बीन आसा मेंटल एबिलिटीन कितें आसा. तुमकां एक कितें तरी फिगर दिला आसतलो, तेजे बेस्ड ऑन दॅट फिगर तुमकां एक क्वेश्चन विचारलो आसतलो. तेजो नेक्स्ट सिक्वेन्स कितें किंवा डिफरंट पिक्चर खंयचो. तुमी ते रायट आन्सर केन्ना करपाक पावतले, जेन्ना तुमी तो क्वेश्चन सारकें बरोबर समजतले तेन्ना कळ्ळें. सो बिफोर सर्कलिंग द आन्सर you have to understand the question first. Once, twice, read the question. कळ्ळें. जर तुमकां सामकेंच कितें डिफिकल्टी येता, क्वेश्चन कितें समजना जाल्यार जो कोण क्लासीन तुमचो टिचर आसतलो न्ही, ताका तुमी विचारूंक शकता की हेजो अर्थ कितें तो. क्वेश्चनाचे आन्सर विचारपाचें ना कळ्ळें. आनी सामकोच कितें कळना तोच विचारपाचो. जर तुमी प्रत्येक क्वेश्चन विचारपाक लागत न्ही, मागीर टिचर कोणाकूच कांयच सांगचें ना. थोड्यांक मॅथ्साक थोड्यांक प्रॉब्लेम आसता, थोड्यांक समजना, क्वेश्चन समजना. सो तुमी विचारूं शकता. आनी लास्टाक कितें करपाचें, हे हितून नॅगेटीव मार्कींग अजिबात ना. तुमी जरी चुकीचे आन्सर टीक केले, तुमचे मार्क्स मायनस जावचे ना. तुमी कितें करा, स्टार्टींग एक सिक्वेन्सान चला, कळना सोडा, फुडें चला. पेरंट्सान कितें करा, तुमी ताका एक जागे स्केल दियात, बारीकशी पट्टी. कित्याक नॉर्मली कशें आसता, क्वेश्चन नंबर कितें आसता, क्वेश्चन भुरगे वाचतात, एक क्वेश्चन स्कीप जाता तेजो. वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग दॅट दे आर स्टील स्मॉल किड्स, 5th स्टँडर्डान आसा. सो कितें जाता एकदां क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 तुम्ही क्वेश्चन नंबर 1 रेडी केलो, 2 रेडी केलो, आन्सर केले. क्वेश्चन नंबर 8 ताका कळोंक ना. क्वेश्चन नंबर 8 तुवें स्किप केलो,
नायनाचेर गेले पण ते फ्लोन तांकां वयता आसतना याद उरची ना किंवा गडबडीत कळचें ना नायनाचे आन्सर 8 सर्कल केले कितें जातलें पळय हांगाच्यान आन्सर तरी दिले 1 2 3 4 5 6 7 8 तरी दिले हो क्वेश्चनाचे आन्सर कळोंक ना सोडलो 8 क्वेश्चनाचे आन्सर तुका खबर आसा तुवें 8चे आन्सर बी भुरग्यान जर चुकून हाका डार्क केलो एक आन्सर रॉंग जावचें ना तो त्या सिक्वेन्सान वयतलो आनी सगळे चूक जातले सो तुमी कितें करात बारीकशी स्केल दिया तांकां पट्टी सो दॅट हांगासर जालें अशें दवरलें तांकां कळटलें सो तांकां मातशें इजी पडटलें एकदां संवय जाली की देन दॅट इज नो प्रॉब्लेम आनी कितें आसा एक सुद्दां क्वेश्चन तुमी ब्रेक सोडूं नाका स्टुडंट्स लास्टाक जसो थोडो टायम आसा तुमकां एक अर्द वरभर जे जे तुमी सोडला न्ही सगळे आन्सरां जे तुमकां लास्ट क्लोजली खंयचे दिसता ते जर तुका दिसता की हेजे आन्सर बी जावं शकता शुवर खबर ना लास्टाक कितें कर ताका आन्सर करून सोडा सो सगळे क्वेश्चन्स आन्सर करपाक जाय खाली कांय दवरूं नाका कळ्ळें कोणा कितें आनी विचारपाक जाय डावट कितें आसा सिंपल आसा हें चड डिफिकल्ट ना कळ्ळें इट इज नॉट डिफिकल्ट फक्त मातशें स्टडी करचें पडटलें तुमकां पेरंट्स कितें करा मातशें तांकां आमी OMR शीट एक दिना एक OMR शीट दिना आमी तांकां सॅम्पल पेपर बी दिना तेजेर 100 क्वेश्चन्स आसा OMR शीटाचेर 80 क्वेश्चन्स आसा तुमी कितें करा तांकां घरा कडेन बसून मातशें प्रॅक्टीस करपाक जाय हे जे क्वेश्चन आसा पळय आमकां नॉर्मली कोण 10th 12th सुद्दां कोण शिकलेलो आसतले कारण आमकां अंडरस्टँड जातलें स्पेशली मेंटल एबिलिटी म्हणा किंवा लँग्वेज म्हणा मातसो मॅथ्सान थोडो कोण डिफिकल्टी वचूंक शकता सो तुमी तेजे कोण टिचर्स आसा ताजो हेल्प घेवन तुमी ताका जस्ट प्रॅक्टीस करा की OMR शीट कशें आन्सर करपाचें आनी एक दुसरो एडवायस कितें तुमकां भुरग्यांक कितें आसतना ब्लॅक किंवा ब्लू पेनच घेवपाक जाय आनी कसले दुसरे पेन घेवं नाका प्रिफरेबली एवॉयड करा पॉयंटेड पेन घेवपाचें कित्याक हांगा ताका बरोवपाचें कांय ना ताका फक्त डार्क करपाक जाय सो मातशें जर डार्क भरता ते पेन आसत न्ही ताका तो सर्कल करपाक चड टायम लागचो ना कळ्ळें तुमकां समजलें सो डार्क पेन घेवपाचें जर असो ना की मार्कर घेवपाचो ना नाजाल्यार मार्कर लायना फुडें रोखडोच एक डॉट लायना फुडें फूल सर्कल येता आनी फाटल्यान परत पाड जातलें सो मार्कर घेवं नाका जाता तेजें मातशें डार्क पेन दिया पॉयंटेड पेन घेवपाचो एवॉयड करा ब्लॅक ब्लू पेन आनी कांयच घालून दिना जाल्यार चलता तांकां इरेजर बीन कांयच गरज पडची ना ओके सो स्टुडंट्सा कडेन कितें डावट आसा कितें विचारपाक जाय स्टुडंट्स इवन पेरेंट्स यू कॅन ऑल्सो आस्क इफ यू हॅव एनी डावट तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें न्ही स्टुडंट्सांक तुमी सगळे रेडी आसा ओके आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आयकून घे दीस इज फॉर पेरेंट्स कळ्ळें जे आमी आतां पेपर दिला दीस इज जस्ट अ सॅम्पल पेपर कळ्ळें दीस इज जस्ट अ सॅम्पल पेपर जर तेतूंतले क्वेश्चन येयले देन इट इज अ कोइन्सिडन्स आनी जर येवंक ना जाल्यार टुमॉरो यू शूड नॉट से तुमकां अशें दिसपाक जायना की आमी पेपर दिलो आनी भितूरलें कांयच येवंक ना कळ्ळें न्ही किंवा जे कोण हांगा अटेंड करूंक ना जे कोण भुरगीं येवंक ना तांकां अशें दिसपाक नाका जर कोइन्सिडेंटली जर हो पेपर आमचो 7 वर्सां पयलींचो पेपर आतां एग्जाम पॅटर्न मातसो बदलता क्वेश्चन पेपर बी चेंज आसतलो कोइन्सिडेंटली जर चुकोन येयलो जाल्यार तुमी बी तांकां समजोवपाक जाय की आमी तुमकां क्वेश्चन पेपर दिवंक ना कळ्ळें दीस इज जस्ट अ सॅम्पल पेपर आनी आमकांच खबर ना की क्वेश्चन पेपर कितें येतलो कळ्ळें कोणाक कितें डिफिकल्टी आसा हांवें सुरवातेकूय सांगिल्लें तुमच्या सगळ्या पेरंटांक आनी पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा आनी तांकां परबी दिता की तांच्यांनी तुमकां एनकरेज केल्या आनी अशीच एनकरेजमेंट तांची मेळपाक जाय तुमकां कित्या खातीर सांगता तुमकां पेरंट्सांनी लक्षांत धरप
जे तुम्ही डिसिजन घेतलेलो आसा तुमच्या भुरग्यांक हांगा एनकरेज केल्लो आसा रजिस्टर करपाक JNVST खरोच बरो डिसिजन आसा. 2 कारणां खातीर. सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार तुमच्या भुरग्यांक प्रॅक्टीस जातली नॅशनल लेवल हे जे एग्जाम्स आसता कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स ते अटेम्प्ट करपाक. दुसरी गजाल, जर तुमच्या भुरग्याक एडमिशन मेळ्ळें, अगर आपके बच्चे को एडमिशन मिलता है JNVST में JNP में, तो आप जरूर उसको दाखिल कीजिए उसमें. जर तुमका एडमिशन मेळ्ळें भुरग्याक जाल्यार एडमिशन घेयात थंयसर, फुकट घालूं नाका सीट. कित्याक सादी गजाल, ताका 2 कारणां आसा. एक, पयशांचो खर्च ना तुमकां, सगळो खर्च भुरग्याचो 12वी मेरेन शिक्षणाचो सरकार घेतली आनी बऱ्यांचे बरे शिक्षक थंयसर आसात. बऱ्यांचे बरे शिक्षक तुमच्या भुरग्यांक स्वताच्या पांयार उबे रावपाक खूब मदत जातली. दुसरें, 12वी जाल्या उपरांत जे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स आसता, बऱ्या इंजिनियरींग कॉलेज, बऱ्या मेडिकल कॉलेजीन एडमिशन मेळपाक, जावं अन्य फक्त इंजिनियर आनी मेडिकलूच करियर नासता, IAS आसतले, IPS आसतले. पळयात पयलींची हिस्ट्री काडून जवाहर नवोदय विद्यालयाची 12वी जाल्ले भुरगे खंय पावले तेंचे. बाकीचे कितलेशेच पेरेंट्स आसा. मेन प्रॉब्लेम कितें आसा आमचो गोंयकारांचो जाणा तुमी, की आमी आमच्या भुरग्याक पयस करूंक सोदिना. घरान बाबूल करपाक सोदता, पुरबाय करपाक सोदता, लाड करपाक सोदता आनी तेचे फुडचो सगळो करियर आमी पाड करता. कळ्ळें न्ही? मातशें ताच्या भुरग्याच्या फुडारा खातीर मातशें आपूण एडजस्टमेंट करपाक जाय. भुरग्याचो मातसो पयस सोडपाक जाय आनी भुरग्याचें बरें चिंतपाक जाय. पळय, आमची प्राचीन परंपरा आशिल्ली ऋषी मुनींची, गुरुकुल आशिल्ले, पयलीं मुंज आशिल्ली. कितें करताले आमी? उपनयन संस्कार जाल्या उपरांत भुरग्याक गुरुकुलांत, गुरूच्या घरांत दवरताले. थंय तो सगळीं कामां करून शिकतालो. कित्याक घरा रावून शिकोवंक शकना आमी अशें तितले बऱ्या पद्दतीन. इस्कॉलां आसात, सगळीं बरीं बरीं इस्कॉलां आसात, पूण तुमी जाणात 5वी मेरेन तुमी कितली धांवपळ केल्या भुरग्या खातीर. इस्कॉलान हाडप, पावप, ट्युशनीक हाडप, पावप, स्विमिंगेक घालप आनी खंय घालप, बॅडमिंटनाक घालप, क्रिकेटीक घालप, हे सगळें थंय आसा. एकाच जाग्याचेर खंय करपाची गरज ना. तुमकां तसले भुरग्याक हाडप, कितें तुमच्या घरांत कार्यक्रम आसलो, सुटी आसली, प्रोग्राम आसलो, चवथ आसली, कोणाचो बर्थडे आसलो, तुमकां खंय वचून दिसलें भायर 8 दीस टुराक, परमिशन घेवपाची प्रिंसिपलाची, घेवन येवपाचें भुरग्यांक, परत धरून पावोवपाचें. बरोबर न्ही सर? फॅसिलिटी आसा, सगळे फॅसिलिटी आसा. सो अवेल करात ते. आतां हे 4 दीस उरल्या, भुरग्यां कडेन मातसो लक्ष दिया, अभ्यास करून घ्या. सॅम्पल पेपर दिल्लो आसा. परत सांगता तुमकां, सॅम्पल पेपर जवाहर नवोदय विद्यालयाची जी टेस्ट आसता, सिलेक्शन टेस्ट, भयंकर स्ट्रिक्ट आसता. स्ट्रिक्ट इन द सेन्स पेपर कोणाकूच मेळना, सराक सुद्धा पेपर मेळूंक ना. आपके पास पेपर पहुंच गया? नहीं पहुंच गया. हे पेपर खंय येता जाणा तुमी? आमकांय मेळना. हे पेपर SBIच्या लॉकरान आसता, पासवर्ड आसता तेका. जे दीस एग्जाम आसा 20 तारीख सकाळी 5:30 त्या लॉकरांसून ते काढू शकता. सराक विचारा, प्रोसिजर आसा. आनी ते घेवन येवप, भुरग्यांच्या फुड्यान तो ओपन करप सील. परत सील करप, हांगा सगळे पेपर जाले उपरांत आमी सील करता. रातचे 8 वरांचेर आसता आनी रोखडेच पुणा वता ते. स्पेशल गाडयेतून पुणा सोडले वता. तेन्ना सेम डे रोखडे सुट्टा. भितर कांयच हेराफेरी खंयच जायना. आनी जो भुरगो मेरिटाचेर करतलो ताका मेळटले. तुमकां कळलेलें आसा कशें तें करप, आन्सर करप. बरोबर न्ही? प्रॅक्टीस करप. तिनूय हेतूनी पास जावपाक जाय. 80 मार्क आसता, तो तुमकां जो दिल्लो आसा तो 100 मार्काचो जुनो दिल्लो आसा. अशें म्हणप ना की आमकां पेपर दिल्लो, तो पेपर तो न्हू, तो प्रॅक्टीस पेपर, सॅम्पल पेपर, पयलींचो 5 वर्सां पयलींचो. कदाचित हेतूंचे येवं शकता, कदाचित येवं शकता, रिपीट जाता. आतां आमी परीक्षेच्या खंयच्याच तयारी कशी करता? पयलींचे पेपर घेता, अभ्यास करता, ते तुमचेच रिपीट जाता न्ही, तातूंचेच आसता. सो हो बऱ्या भाशेन करा तुमी प्रॅक्टीस. कळ्ळें न्ही? कोण येवंक ना तेंकाय बी हेची झेरॉक्स दिया, फोटो पाठया, तेंकाय करून दी. चडांत चड भुरग्यांक अटेम्प्ट करून दी. तुमी 20 तारखेर सगळे म्हाका जाय परीक्षा आन्सर केल्ले. बरोबर? आनी तुमचे मित्र जे आयज येवंक ना हांगा तेंकाय बी सांगप, अरे आपने मिस किया, आप आओ 20 तारीख को आओ, एग्जाम आंसर करो
कांयच पावोंक ना. फक्त 462 लोक आसा, 462 लोकांसून सिलेक्शन जातले 80 लोकांचे. हाचो अर्थ असो न्हू की 80 जाण आयले सगळ्यांक घेतले, ना ना सही आहे ना. असे आहे तो असे लोक पण येयले रे. वो त्यांचे एक पॅरामीटर्स असता, त्यांचे पॅरामीटर्स असता, ते तुमचे तितनच रेशो घेता. भले सीट हायर वाल्यांक काडटा पण क्वालिटी समज येना तुमच्या. सो बेस्ट थिंग, इम्प्रूव युअर क्वालिटी, गेट इन देयर. ओके, ऑल द बेस्ट. एक क्वेश्चन विचारला भुरग्याक, पासिंग मार्क्स कितले काय म्हणून कोणाक खबर आसा? पासिंग मार्क्स कितले ते? पासिंग मार्क्स कोणाकूच खबर ना, आमकां बी खबर ना. ताका पासिंग मार्क्स नासता. दिस इज अ कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम. कळ्ळें न्ही? हितून मेरिट लिस्ट प्रिपेअर कशें जातलें, टोटल भुरगे जितले बसतात एग्जामीक हितूंतले टॉप 80 भुरगे, कळ्ळें? हितूंतले टॉप 80 भुरगे कोण आसा पळय तेंचे आमकां लिस्ट येता. आनी ते टॉप 80 कशें कॅल्क्युलेट करतले? चड मार्क आसपाक जाय. 3 डिविजन आसली पळय, मेंटल एबिलिटी, मॅथ्स आनी लँग्वेज, तिनूय हितून पास जावपाक जाय. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल, पेरंट्स खूब जाणांचे पेरंट्सांक कॉन्फिडंट आसता की आपलो भुरगो पास जातलो. पेरंट्सांक दिसता की तो भुरगो शिकपाक तितलो हुशार ना. जशें आमकां सरान सांगलें पळय, मेंटल एबिलिटी कोणाची कितली आसा हेका कोणूच कॅल्क्युलेट करूंक शकना. कळ्ळें? परत थोडे पेरंट्स म्हणटा की आमकां मार्कशीट दाखयात. जेन्ना लिस्ट येता आमकां सांगतात की मार्कशीट दाखयात. सो तुमच्या म्हायती खातीर एडवान्स तुमकां सांगता, ही जी मार्कशीट कोणाकूच अवेलेबल जायना. इवन आमकां अजून पर्यंत, आमी 1988 आमचो नवोदय चालू आसा, अजून पर्यंत JNV सिलेक्शन टेस्टाची मार्कशीट कोणाकूच मेळोंक ना. कित्याक की गव्हर्मेंट सुद्दां कितें म्हणटा, दिस इज अ कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम. एक आमकां संवय आसता पळय, सगळेच पेरंट्सांक अशें ना की सगळेच पेरंट्सांक एक संवय आसता, आमी कंपेरिजन करतात. तो पळय शेजारचो भुरगो तुज्याकून बरो शिकता म्हणटा, ताका चड मार्क पडटा म्हणटा. सो मे बी हे एक रिजन आसूं शकता. तेज्या खातीर तेंच्यांनी ती मार्कशीट दाखयना, ते फक्त लिस्ट धाडटा आनी ते लिस्टाक खूब क्रायटेरिया आसता. सो बाय चान्स जर तुमच्या भुरग्याच्या भितर नांव येवंक ना, सो तुमी अपसेट जावपाची गरज ना. कित्याक की ताका क्रायटेरिया खूब आसता. अर्बन रुरल क्रायटेरिया आसा, ग्रामीण आनी शहरी भागांत कोण शिकता तेतून क्रायटेरिया आसा. जर एक भुरगो बरो शिकपी आसा आनी जर म्युनिसिपल एरियेन आसा, म्युनिसिपल एरियेन सीट्स कमी आसता, अर्बन एरियेन सीट्स कमी आसता, रुरल एरियेन सीट्स चड आसता. कित्याक की हे नवोदय स्टार्ट करपाचो मेन कन्सेप्ट कितें आसलें की गांवांतल्या जे ग्रामीण भागांतले भुरगे आसा तांकां बरें एज्युकेशन दिवपाचें. सो तांकां बरें एज्युकेशन दिता कितें करचें पडटलें, तांकां आमचो कोटा वाडोवचो पडटलो. सो पेरंट्सांनी अशें मानून घेवपाचें न्ही की आतां तो शिकपाक कमी आसा पूण ताका एड्युकेशन मेळ्ळें. कळ्ळें? सो एज ऑफ नाव ताका पासींग मार्क तेजेर तुमी चिंता करूं नाका. यू गिव युअर 100%. तुम्ही तुमचे जाता पयलीं सगळे बरोबर आन्सर टीक करा, सगळे बरे आन्सर टीक करा. होपफुली जे कोण डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स आसतात सगळ्यांची नांवां येतली. वी हॅव इनफ कॅपेसिटी, 80 कॅपेसिटी. आनी तुमकां सांगपाक इतलें दुख्ख जाता की ऑल ओवर इंडियेन इतले नवोदय आसात, तितले फक्त गोवाचे 2 नवोदय आसा. भितर आमचे नॉर्थ गोवा पयलीं येता, जेची 80 सिटां तुमी फिलअप जायना. अजून पर्यंत 98 पर्यंत केन्नाच आमची फूल सिटां भरोंक ना. जशें सरान सांगलें न्ही, रिजनय बी ताका खूब आसा. कोणाक ब्लेम करून हांगा चलचें ना, कित्याक की जे रिजन आसा वी हॅव टू एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड. गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट. वी हॅव हार्डली 1 or 2 किड्स इन अवर होम. सो ते एटॅचमेंट आसता. आपूण म्हाज्या चेडे कित्याक शिकपाक धाडूं पयस नवोदयाक, am I not capable enough to look after my kids? So there are so many reasons, so many excuses. But the reality what we are facing is that many students are getting selected, not coming to the Navodaya. Many students wanted to come to Navodaya, but they are not getting selected. So somehow we could not able to fill up the 80 seats. Luckily, या फावटी आमची मॅक्झिमम स्ट्रेंथ आसा या फावटी. कित्याक की आमी गेल्या वर्साच्यान मातसो चड एफर्ट्स केलो. आमी म्हटलें की भुरगीं भरतालीं फॉर्मां, मागीर आमच्या कडल्यान काय फॉलोअप जायनासलो. आनी नॉर्मली पयलीं कितें जाताली, परीक्षा आसताली मे म्हयन्यान, एप्रील मे म्हयन्यान. सो तेन्ना सगळीं स्कुलांक सुटी जाता, सगळीं भुरगीं कोण आपल्या मामागेर वयता आनी
तांकां भोंवपाक वयता एग्जाम बी तशीच. सो ह्या फावटी गव्हर्मेंटान ते सगळे पॅरामिटर्स पळोवन एग्जाम टायमार दवरला. सो जानेवारीन दवरला आनी अशी अपेक्षा करता आमी की चडांत चड सगळी भुरगीं एग्जाम आन्सर करतलीं. आनी जी कोण इवन फुडल्या वर्सा सुद्दां जी कोण तुमची शेजारी आसा कोण रिलेटीव आसा तुमी तांकां बी सांगा इट इज अ वंडरफूल ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द स्टुडंट स्टडींग इन 5th क्लास. दिस इज द तुमी गुगल सगळे जाण आजकाल पळयत गुगल यूट्यूब इवन सगळे भुरगे सुद्दां पळयता आसतले. तुमी सर्च करूं शकता. आमच्या पूर्ण भारत देशांत 5th स्टँडर्डाच्या भुरग्यां खातीर द लार्जस्ट एंड द बिगेस्ट एग्जाम इज नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट. हेजो जो आउटपुट कितें आसा ते तुमी वेन यू स्टेप इन नवोदया दॅट टायम यू विल गेट टू नो. सुरक्षा रायट तुमच्या मध्ये एक बसला ते आमच्या नवोदयाचे स्टुडंट. सो जेन्ना तुमी भितर येता नवोदयान तूं मातशें उबें राव सगळीं तुका पळयता. ते आतां नर्स म्हणून आसा आजून हॉस्पिटल GMC. सो नॉर्मली आमी म्हणटात तें आमकां कितें मेळटलें एक आमकां एक्सपेक्टेशन्स आसताली. वी डू समथींग थिंकिंग दॅट वॉट वी वील गेट. ओके सो दॅट यू वील गॉट टू नो ओनली आफ्टर अपियरिंग एंड क्लियरिंग द टेस्ट. 6 to 12th पर्यंत 7 years फ्री ऑफ कॉस्ट एज्युकेशन. पेरंट्सांक चड बरें खबर आसतलें. देर इज नथींग कंपॅरिजन जस्ट तुमी कॅल्क्युलेट करूं शकता. भुरग्यांक सगळ्यांच्या परस चड गरज पयशांची मनी फॉर एज्युकेशन केन्ना लागता आसतली पेरंट्स. 6वेक 7वेक 8वेक काय 10वी 12वी जातली मागीर फुडें केन्ना आफ्टर 12th न्ही. कोणाक MBBS वयपाक जाय कोणाक इंजिनियरिंगाक वयपाक जाय कोणाक आनी प्रोफेशनल कॉलेजींनी शिकपाक जाय कोणाक एडवोकेट जावपाक जाय. सो हो जो पयसो आसा जो तुमी आतां भुरग्यांचेर खर्च करतलो अशें चिंता की तुमी भुरग्यांक नवोदयान घातला सिलेक्ट जाता जाल्यार आनी कीप सेविंग दॅट मनी दॅट वील हेल्प यू वेन द स्टुडंट वील रियली नीड द मनी. एक्चुअली आतां भुरग्यांची नीड्स व्हडली नासता. आतां फक्त आमी आमचो स्टेटस दाखोवप. इफ आय एम नॉट रॉंग भुरगीं आतां नॉर्मली शिकूंक शकता पूण भुरग्यांक मेन गरज आसता आफ्टर 12th फॉर देयर प्रोफेशनल एज्युकेशन आनी त्या टायमार कोण हेल्प करपी नासता. आनी अनफॉर्च्युनेटली देर इज नो नवोदय ऑल्सो आफ्टर. वी कॅन हेल्प यू अप टू 12th. बट इन स्टडी इन नवोदयान जर शिकता पयली टायमार तेन्ना आसता आतां खूब इम्प्रूवमेंट जाला. Excuse me. Actually, मेरे से एक गलती हो गई. I should have introduced him as an Navodaya in the beginning. मेरे skip हो गया. मैं बोल नहीं पाया. ये हमारा नवोदय हुआ का स्टूडेंट यही NBS के एग्जाम देकर सेलेक्ट हुए थे. पढ़ाई कर लिया. अभी हमारा नवोदय का एम्प्लॉय बन गया और इधर आपके सामने वही JMST के बारे में बोल रहे हैं. तो अतुल सर के लिए जोर आता है. ॲक्च्युली जसं सुरक्षा सांगल्या हांवूय नवोदयान शिकला. सुरक्षा म्हणटा नवोदयाच्या बद्दल स्टार्ट जालें बिकॉज नवोदय कसली स्पेशलिटी आसता जाणा. एकदां तुमी उलोवपाक स्टार्ट जालें अबावट नवोदया स्पेशली द वन हू हॅज स्टडीड इन नवोदया. इट इज रॉंग टू से बट कितें आसता नवोदयाचे टिचर्स सुद्दां जेन्ना नवोदयाच्या बद्दल सांगूंक शकचे ना तुमकां दॅट कॅन टेल यू अबाउट नवोदय स्टुडंट्स. तुमी खंयसरूय जाणा स्पेशली गोंयान फॉरगेट अबाउट अदर स्टेट्स. गोवा आमचो बारीक स्टेट आसा. नवोदयाचे स्टुडंट्स सगळ्याक इवन तुमी एक भरपूर फेमस नांव आयकलां आसतलें डॉक्टर मंजुनाथ देसाई म्हणून. कितल्या जाणांनी आयकलां मातशें हात वयर करूंक शकता. हू इज नॉट अबाव अस नाव डॉक्टर मंजुनाथ देसाई. खूब जाणांक खबर नासतलें न्ही. ही वॉज ऑल्सो नवोदय स्टुडंट. सो बरे बरे डॉक्टर्स आसा जे GMCन आसा बरे बरे हॉस्पिटलांनी आसा भायर आसा अब्रॉड आसा. फक्त एक आमचे कितें म्हणटा ताका अनफॉर्च्युनेटली वी कूड नॉट प्रोड्यूस IAS इन नवोदय गोवा. IAS ऑफिसर खबर आसा न्ही सगळ्यांक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाता. IAS ऑफिसर कितें जाता खबर आसा. सो आजून नवोदयाचो म्हणजे गोवा नवोदयाचो कोणूच भुरगो ना. वेरएज तुम्ही जर दुसऱ्या नवोदयाने वचत भायल्या स्टेटींनी
जाल्यार तुमकां कमीत कमी 25-50 भुरगे फक्त नवोदयाचेच मेळटले. सो तुमकां हांव इम्पॉर्टंट गजाल कितें सांगता तो आमचें डिस्कशन चालू आसलें अप टू 12th पर्यंत दिता म्हणून फ्री एज्युकेशन. बट आतां खूब अशे ऑर्गनायजेशन्स आसा जी प्रायवेट ऑर्गनायजेशन्स आसा दे आर क्लबिंग विथ नवोदया. दक्षिणा फावंडेशन म्हणून एक ऑर्गनायजेशन आसा जे भुरगे कोण IITन वचपाक सोदता फक्त नवोदयाचे भुरगे, भायले भुरगे न्ही, फक्त नवोदयाचे भुरगे तांकां आफ्टर 12th म्हणल्यार ते कितें करतात 11th तांकां फ्री कोचिंग दिवपाक स्टार्ट करतात. आनी जर तेजी कोचिंग जर नॉर्मली कोण घेवपाक वयता न्ही जाल्यार कमीत कमी एका वर्सा तेंची 10 ते 15 लाख तेंची फक्त फीज आसता. पूण ते कितें करतात एक एग्जाम कंडक्ट करता अगेन जशें आमचे नवोदय एग्जाम आसा पळय ती तशीच एग्जाम कंडक्ट करता 10th आसतना आनी सिलेक्टेड भुरगे ओनली सिलेक्टेड स्टुडंट्स ऑफ नवोदया दे आर टेकिंग क्लासीस फॉर JEE. परत अवंती फाउंडेशन म्हणून आसा, निवृत्ती फाउंडेशन आसा, सो मेनी फाउंडेशन्स आर देयर फॉर क्लबिंग विथ नवोदया. So तुम्ही as of now you have taken a very good decision by filling the form of your children. So let's take one more step towards the examination and we hope we will see many faces जे हांगा बसना ती as well as those who could not come also, and then we will be happy to see you in our school नवोदय विद्यालय. जर बाय चान्स कोण सिलेक्ट जावना आसता न्ही सगळ्यांक 100% सक्सेस मेळटा अशें नासता. सगळे जाण पास जातले तेजी गॅरंटी आसा कित्याक आमची फक्त कॅपेसिटी 80 आसा आनी आमकां 900 भुरगे आसा. बॅलन्स आमचे टोटल 462 कॅन्डिडेट्स क्लियर करता. जर बाय चान्स कोण सिलेक्ट जावना सो डोंट लूज होप्स, हार मानू नाका. नवोदयाचो दरवाजो परत ओपन आसा जो पयलीं नासलो. आतां परत तुमी 8th पावतली परत सेम येऊ शकता. परत एग्जाम जातली यू कॅन कम नवोदया अगेन इन 9th क्लास. सो यू हॅव अनदर 2 चान्सेस, एक 9th आणि 11th. कळ्ळें सगळ्यांक? सो बट सगळे जाण फूल एफर्ट्स घ्या की ह्या फावटी आमी नवोदया घेतले आनी त्या नवोदया एंट्री करतली. ओके, थँक्यू सर. सगळ्यांनी व्हडल्या ताळयो मारून Before winding up, we are very pleased. बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इधर आपको एक साथ इकट्ठा ला पाए और इतना ये प्रोग्राम कर पाए. तो इसलिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा किरण सर को जो ये है 3 ब्रोस के ये एक्चुअली सर ने सजेस्ट किया था हमारे प्रिंसिपल को कि ऐसे प्रोग्राम रखें पेरेंट्स को और बच्चों को ओरिएंटेशन दे. तो प्रिंसिपल सर ने फिर डिसाइड किया. और ये सरस्वती विद्यालय ये जो एग्ज़ाम सेंटर है अभी कई सालों से नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम इधर होता है. तो सरस्वती विद्यालय के हेड मिस्टर्स प्रिंसिपल मैनेजमेंट सबको आई एक्सप्रेस सिंसियर ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ नवोदय फैमिली, नवोदय फैकल्टी. थैंक यू सरस्वती विद्यालय, थैंक यू किरण सर, एंड थैंक यू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. सर